अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुगल। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हैं। खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की गई है। 22 सितंबर को खान साहब उससे पहले 2 हफ्ते से पहले अपना माफ़ी नामा जो है अनकंडीशनल जो है अगर वो टेंडर करते हैं कोर्ट के सामने तो माफ़ी हो सकती है। अदरवाइज़ खान साहब के लिए आगे हालात मुश्किल से मुश्किल बनाए जा रहे हैं और खान साहब के 25 सितंबर का जो इलेक्शन है बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि वो जो 25 सितंबर के इलेक्शंस हैं उससे पहले खान साहब की रफ्तार कम की जाएगी। और लगता ऐसे है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दूसरी तरफ एंटी टेररिस्ट कोड में जो खान साहब के दहशत गर्दी की दफात लगाई गई हैं, ये बहुत मुश्किल है कि 25 सितंबर से पहले ये ख़त्म हो। तो देखते हैं आगे क्या खान साहब का लाएअमल आता है। हाई कोर्ट के बाहर आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पूरी कैबिनेट मौजूद थी खान साहब की अखलाकी मुआवनत के लिए और सपोर्ट के लिए। इसके अलावा CM KP जो है महमूद हाँ वो भी यहीं थे। हमारे साथ हैं अरब न्यूज़ के नुमाइंदे आमर सईद साहब। उनसे कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ हुआ 3 घंटे से ज़ायद उसका अहवाल जानते हैं। आमर सईद साहब, 3 घंटे से ज़ायद की आज समाअत चली, कमरा अदालत में क्या कुछ होता रहा, क्या ऑब्जर्व किया आपने? करामत भाई, आज हेयरिंग जो है वो तो अनएक्सपेक्टेडली तकरीबन 3 घंटे चली है, जिसमें जो इमरान खान साहब के वकील हैं हामिद खान, सबसे पहले उन्होंने जो खान साहब ने एक दिन पहले ही अपना जो रिस्पांस जमा करवाया था उसके ऊपर उसको डिफेंड किया है। जबकि जजेस का शुरू से एक मौक़िफ़ था कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं आप अपने उसके रिमार्क्स को। लेकिन हामिद खान साहब ने रिपीटेडली कहा कि इसमें डिफरेंस है जस्टिफिकेशन में और एक्सप्लेनेशन में। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ और मेरा क्लाइंट जो है वो इसके ऊपर अफसोस का इज़हार भी कर चुका है। तो बहरहाल उसके बाद जजेस ने जो हैं वो 3 अमाइकस क्यूरी जो थे इस केस में वो भी अपॉइंट किए थे, जो असिस्टेंट थे, जो इंडिपेंडेंट असिस्टेंट्स होते हैं। उसमें मखदूम अली खान थे, उसमें अख्तर हुसैन थे, उसमें एक मुनीर मलिक थे। तो मुनीर मलिक और जो मखदूम अली खान हैं उन दोनों ने कोर्ट से कहा कि आप ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये भी बताते चलें कि मखदूम साहब जो थे और मुनीर साहब ये नवाज शरीफ के लायर रहे हैं पनामा केस में। एग्जैक्टली, और उन दोनों ने कोर्ट को कहा है कि आप ऑर्डर डिस्चार्ज कर दें। तो जबकि अख्तर हुसैन साहब ने कहा है कि चूँकि जो अक्यूज़ हैं उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलोजी नहीं की तो इसलिए कोर्ट ने जो शो कॉज दिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो वो बिल्कुल ठीक है। तो इससे पहले खान साहब जब कोर्ट रूम में एंटर हुए तो वो विजिबली मतलब थोड़ा उनको सांस फूला हुआ था, सीट पे बैठे। तो रिपोर्टर मेरा अगला सवाल था वो आपने जवाब देना शुरू कर दिया कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज पर आपने ट्वीट्स किए हैं कुछ। हाँ, बॉडी लैंग्वेज उनकी दी। आपने क्या नोट की? तो खान साहब जब कोर्ट रूम में दाखिल हुए तो उसमें यह था कि वो आज अकेले दाखिल हुए, जबकि वो पहली पेशी पर जब आए थे तो उनके साथ शाह महमूद कुरैशी थे, वो थे असद उमर थे और बाकी लोग थे। तो आज बाकी किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया, खान साहब अकेले ही कोर्ट रूम में दाखिल हुए। जब वो दाखिल हुए उनका सांस भी थोड़ा फूला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूँ कि इतनी सिक्योरिटी और बाहर इतनी वो लगाई हुई है पुलिस और बाकी और दुकानें और मार्केट्स भी बंद की हुई हैं, तो ये ऐसा क्यों है? जैसे लग रहा है जैसे कोई कुलभूषण यादव जो है वो कोर्ट में पेश हो रहा है। तो इसके बाद से जब हेयरिंग स्टार्ट हो गई तो जजेस के मूड से और उससे ही लग रहा था कि वो रिमार्क से लग रहा था कि वो जो हामिद खान साहब का रिप्लाई है या खान साहब ने जो रिप्लाई जमा करवाया उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो खान साहब जो है अपनी कुर्सी में वो मूव करते रहे, अपनी तस्बीह पढ़ते रहे, फिर उन्होंने पानी भी पिया, कभी थोड़े टेंशन में थे, मतलब विजिबली वो अनईजी नज़र आ रहे थे। तो 1-2 मौक़ों के ऊपर उन्होंने जो शोएब शाहीन हैं उनकी लीगल टीम के हैं एडवोकेट, उनको भेजा कि उनको कहो, हामिद खान को कहो कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन जजेस ने अलाउ नहीं किया। फिर जब जजेस ने कहा कि हम 5 मिनट का वक्फा ले रहे हैं तो तब भी इमरान खान साहब ने खड़े होकर तो चीफ़ जस्टिस को कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हमने आपके लॉयर्स को सुन लिया है तो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो कोर्ट उठकर चली गई। तो बाद में भी जब इनफॉर्मल गुफ्तगू की रिपोर्टर्स के साथ खान साहब ने तो यही कहा कि वो उनके जो रिमार्क्स थे वो एक कंटेक्स्ट में थे, कोई खला में तो नहीं थे, तो वो उसको एक्सप्लेन करना चाहते थे कि क्या कंटेक्स्ट था। बाकी उन्होंने कहा कि मैं वाहिद सियासतदान हूँ इस पाकिस्तान में जिन्होंने पिछले 26 साल से रूल ऑफ लॉ की ना सिर्फ बात की है बल्कि इसके लिए प्रैक्टिकल स्ट्रगल की है, जेल गया हूँ।
تو اس لیے کنٹمپٹ آف کورٹ مطلب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس طرح کی صورتحال تھی. پھر ججز جب 5-10 منٹ کے بعد واپس آئے تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے 5 ججز نے یونینیمسلی جو خان صاحب کا وہ ہے رپلائی ہے اس کو دیٹ رپلائی از انسیٹسفیکٹری. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب 2 ہفتوں کے بعد ہم جو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے اس کے چارجز فریم کریں گے 22 ستمبر کو. تو خان صاحب کے پاس اس کے بعد آپشنز کیا ہیں 22 ستمبر کے بعد؟ اگر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے اس کے بعد آپشنز کیا بچتے ہیں؟ اس کے بعد تو ان کا جو لائر ہے وہ کنٹیسٹ کرے گا. لیکن اس میں ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے دوران ایئرنگ یہ ایک بات ضرور کہی تھی کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر اگر کلائنٹ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنا جو رسپانس ہے ریٹرن رسپانس اس کو امینڈ کرنا چاہتا ہے یا انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرنا چاہتا ہے تو اس کو کورٹ کنسیڈر کر سکتی ہے. تو ایک تو وہ ان کے پاس آپشن ہے اور دوسرا ظاہر ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے. اب اس کے اوپر پروسیڈنگز ہوں گی اور اگر وہ اس میں ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو یقیناً 5 سال کے لیے وہ کوئی پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکیں گے. لیکن اب یہ ہے کہ ان کے لیے تھوڑی جو لیگل بیٹل ہے وہ ٹف ضرور ہو گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کورٹ کے اندر ایک ریمارکس دیے گئے کہ جو نچلی عدالتیں ہیں سیشن ججز ان کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیا پولیٹیکل ریمارک سے کبھی یہ جو سیشن کورٹ کے ججز ہیں یہ انفلوئنس ہوتے ہیں؟ یہ جو امائکس کیوری تھے 2 انہوں نے ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ باہر کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی شخص جو بھی بات کرتا رہے تو اس سے جو ججز ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے یا کوئی بھی پینڈنگ کیس ہے تو اس کو کوئی وہ انفلوئنس نہیں ہوتا. تو ججز کو بھی میگنینمٹی شو کرنی چاہیے اور بڑا پن شو کر کے تو یہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ کا چارج ہے اس کو ڈسچارج کرنا چاہیے اس شو باز کو. وہ یہ آج جو سماعت ہوئی اور خان صاحب کے ساتھ جو عدالت کے اندر سلوک ہوا 3 دفعہ روسٹر پر جانے کی اجازت مانگی لیکن اجازت بھی نہیں ملی. میرا خیال آج بڑا سخت فیصلہ ہے اور بڑا ہارش فیصلہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ عدالت کا فیصلہ نہ صرف مانا ہے بلکہ عزت کی ہے. آج بھی ان کو جو ہے بات کرنے کا موقع نہ دینا میں سمجھتا ہوں یہ ایک خان صاحب کی اخلاقی فتح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اپیل کا حق اس میں ضرور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب خان صاحب نے ریگریٹ اپنا شو کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کو اتنا طول دینا اور اس طریقے کا ہارش فیصلہ ایکسپیکٹڈ نہیں نظر آئی ہے. جو کورٹ نے اسسٹنٹ 2 منیر ملک صاحب اور مخدوم احمد صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کیس کو جانے دیں معافی دے دیں خان صاحب کو لیکن کورٹ وہ مان نہیں تھی بات. بالکل کورٹ آج بہت سختی کا اس میں کورٹ نے مظاہرہ کیا اور اس سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ ایسے کیا جائے. کیونکہ اگر عدالت دیکھیں تو عدالت کے اوپر کس کس قسم کے حملے ہوئے ہیں کس کس قسم کے جو ہے نا مجرموں نے آ کر کس کس قسم کے حرکات کیے ہیں وہ عدالت نے معاف کر دیا. اور ایک لفظ کو پکڑ کے اس طریقے سے کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہارش فیصلہ ہے. خان صاحب کا راستہ روکا جا سکتا ہے کہ آپ سمجھ خان کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے. خان کا راستہ روکنے کی ہر قسم کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس کا راستہ روکنا انشاءاللہ ناممکن ہے.